Assalamu alaikum. My name is Amir Ali, and it is our program about Pakistan-China Economic Corridor. We largely understand it like CPEC. But widely, if we want to understand CPEC, we have to look in a broader aspects. CPEC is not only a CPEC. CPEC is a China-Pakistan Economic Corridor, but on the other side, in larger aspects, it is called Belt and Road Initiative. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑलमोस्ट दुनिया के 150 कंट्रीज़ को आपस में ज्वाइन कर रहा है और उसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। कुछ सी रूट्स हैं, कुछ लैंड रूट्स हैं। चाइना गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया था वो सिल्क रूट को सोचते हुए कि पुराने वक्तों में जो सिल्क रूट था और एंड दैट टाइम सिल्क की जो ट्रेड थी वो आज के दौर के तकरीबन 68 कंट्रीज़ के साथ इंगेज था सिल्क रूट। और सिल्क रूट को जब मॉडर्नाइज किया गया तो उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया गया। आज हम जिस चाइना को देखते हैं ये एक हिस्ट्री है, इसको एक बड़ा टाइम है। चाइनीज़ लैंग्वेज ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज है और चाइनीज़ कल्चर जो है दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। आज आप जिस चाइना को देखते हैं ये एक बड़ा मॉडर्नाइज चाइना है, लेकिन चाइना ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसने चाइना को एक पुराने वक्त में भी एक बहुत ज़्यादा जो है इज़्ज़त दी थी, एक बड़ी उसकी कमांडिंग पोजीशन रखी थी। जैसे सिल्क की प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर था। कुछ सिल्क एक वक्त था सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस होती थी और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइनीज़ के पास थी। एक अरसे तक उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपा के रखा। पूरी दुनिया में अपने बाय प्रोडक्ट की बजाय अपनी फिनिश प्रोडक्ट को सिल्क को कपड़े की सूरत में एक्सपोर्ट करते रहे। फिर पेपर चाइनीज़ का एक इजाद थी कि पेपर की इजाद के साथ पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया, एक इनकलाब आ गया और पेपर भी जो है ये चाइनीज़ ही की इजाद थी। इसके बाद हम बात करते हैं तो बारूद को भी कहा जाता है कि बारूद भी चाइनीज़ ने ही इजाद किया था। अब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते हैं, नई दुनिया की तरफ आते हैं। तो आज भी चाइना इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल इकोनॉमी, not only the Chinese economy or the regional economy, but also they want to go for the global economy. उसका सबसे बड़ी रीज़न ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट चेयरमैन शी जिनपिंग कहते हैं कि शेयर अ कॉमन फ्यूचर। शेयर अ कॉमन फ्यूचर मीन्स that you have to minimize the poverty from the world. आप तमाम लोग उन चीज़ों को हासिल कर सके, उनको एंजॉय कर सके जो आपके लिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं। तो शेयरिंग अ कॉमन फ्यूचर एक इनिशिएटिव लिया गया एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव। लेटर मैं अपने प्रोग्रामों में आपको बताता रहूँगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का टोटल बजट क्या है, उस बजट में से CPEC का बजट क्या है। हम जिसे आज तक ये समझते हैं कि ये सिर्फ रोड्स बनेंगे, ये सिर्फ सड़कें बनेंगी, ये सिर्फ ब्रिजेस बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि ये इनिशिएटिव इसलिए तो लिया ही नहीं गया था। ये तो एक इतना बड़ा ट्रेड एंड स्ट्रैटेजिकल एक डेवलपमेंट है कि जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त क्या करिए कि वो इसको देखना नहीं चाह रही, बल्कि बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो इसको सबोताज करना चाह रही है। दे वांट टू डिस्टर्ब इट। तो हमें वी हैव टू बी वेरी वाइज व्हाट इज इन आवर बेनिफिट। वो तमाम शहर जो कभी बड़े अनएक्सेसिबल थे, आज आपके इन्हीं रोड डेवलपमेंट से आज वो ना सिर्फ आपसे एक्सेसिबल हैं बल्कि आप वो इलाके तरक्की करना शुरू हो गए हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि आपने जिस इलाके को तरक्की देनी है एक ही काम करें, हम वहाँ पे सड़क ले जाए। तो ये जो सड़कों का एक जाल जो बना है पाकिस्तान में, ईस्टर्न रूट, सेंट्रल रूट, वेस्टर्न रूट, ये सारा इसी सिलसिले की कड़ी है और इसका डेफिनेटली पाकिस्तान की अवाम को फ़ायदा होगा। बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान इससे क्या बेनिफिट लेगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, क्या ये सिर्फ रोड्स का या ब्रिजेस का नेटवर्क है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। CPEC is a flagship project. It's a flagship project of Belt and Road Initiative. और Belt and Road Initiative जैसे मैंने आपको बताया, it is a very vital subject. आप अगर CPEC के ज़रिए
گوادر کو اور کراچی کو مزید ایکٹیو کرتے ہیں. تو واٹ از دا نیو پروگریس, اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف کنورسیشن کہ چائنا نے اپنی پالیسی میں کنسسٹنسی کیسے رکھی, کیسے انہوں نے سوچا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہماری ترقی کا سفر اس راستے سے گزرے گا. اس معاملے میں بیکاز آئی lived in China for a long time and I can claim that I can understand their psychology a little. And they are very committed people. اگر انہوں نے کچھ چیز سوچ لیتے ہیں تو then they always go for that. So right now پوری دنیا میں ایک اس کے مقابلے میں اب پھر اور بھی بہت کچھ ہوا. ایک کوڈ آیا, ایک کوڈ کے ساتھ ایک اور انیشیٹو آیا جو کہ مختلف ملکوں نے, انڈیا, ایران اور اس طرح کر کے لیا گیا کہ جی ہم ایسے کریں گے. کوڈ نے اپنا انیشیٹو لیا, لیکن I can foresee کہ Belt and Road Initiative, it is such a well-planned program and this will really turn out to be a game changer not only for China, for this region, but also for all over the world. And the basic impact will come for the normal people, like the lifestyle of the normal people will definitely it will rise. And the reason behind it will be to share a common future, like you have the equal opportunities for everyone. So bringing up this concept, we have to step forward to see how we can get the maximum benefits from CPEC. Everybody, ہم بیٹھتے ہیں, ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں, ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی تو وہ سیاسی پروگرام کرنے والے اینکرز ہیں. They know very little about economy, لیکن اس کے باوجود وہ جب بیٹھ کے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں and they want to criticize CPEC and they want to prove this project is not in the favor of Pakistan. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ who told you? آپ تو فائنینشیل ایکسپرٹس بھی نہیں ہیں, تو کیا آپ اپنی رائے کے ساتھ چل رہے ہیں یا آپ اس رائے کے ساتھ چل رہے ہیں جو آپ کے دشمنوں کی رائے ہے؟ تو میں اگر کسی کو اس میں کوئی شک ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, میرے سے بات کر سکتا ہے, مجھے اپنے پاس بلا سکتا ہے, میرے ساتھ بیٹھ کے اس کے گڈ امپیکٹ, بیڈ امپیکٹس ان سب پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. In the meanwhile, China have already about 400 think tanks about Belt and Road Initiative, which is a mother company of CPEC. So why not in Pakistan? In Pakistan, we still did not have even one specified think tank. اس کے بارے میں کچھ چیئرس ہیں شاید لمپس میں اور نسٹ میں, لیکن ہم نے کتنی پرپوزل دی ہیں چائنا گورنمنٹ کو, ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ وی نیڈ دس کائنڈ آف انڈسٹری ٹو بی موو ٹو پاکستان. پاکستان از ویری فیزیبل فار دس کائنڈ آف انڈسٹری. دیر از اے لاٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اسٹیپ بائی اسٹیپ. اینڈ CPEC, it's not only the road project, it has the cultural impact. It is working on agriculture, it is working on education, and there are many different areas that we can engage within the bracket of the CPEC. تو ہمیں اس کو لارجر کینوس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کن چیزوں میں CPEC کو لے کے آ سکتے ہیں. میں کئی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کروں گا. آپ اپنے آپ کو ایگریکلچرل کنٹری کہتے ہیں, لیکن آج بھی آپ چائنا سے ڈپینڈنٹ ہیں صرف گارلک اور جنجر امپورٹ کرنے کے لیے. تو why don't you ask the Chinese to provide you such a technology? This is the benefit of CPEC, and agriculture is one of the sector for that. اسی طرح آپ میڈیا, آپ جو ہے مین اسٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ موویز, آپ سینما کی بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ when we can make a lot of collaboration. So today it is because introductory program for my vlog, and I hope that you people, if you really want to know more about CPEC, please join my YouTube channel and also please press the button and don't forget, because all the information is very informative. اس کا امپیکٹ بڑا ڈیپلی آئے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک ایریا اس کے ساتھ افیکٹ ہوگا پازیٹیولی. It will be affected in a positive side. So I really want you people to, if you have some question, you can throw it to me. آپ ہمارے کمنٹ باکس میں یہ کوشچن ضرور ایڈ کیجیے. آپ جو جاننا چاہیں گے ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. ریسنٹلی پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور چائنا, چونکہ انفراسٹرکچر واز دا فرسٹ فیز,
آپ نے کہیں بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے یا نہیں. انفراسٹرکچر روڈ بریجز پورٹس اینڈ آپ کی پاور جو سیکٹر ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن دیٹ دا پاور ہائیڈرو پاور is being added to the Pakistan system under this Belt and Road Initiative. It is like 7,200 megawatt. 7,200 megawatt اور سردیوں میں ہماری ڈیمانڈ آلموسٹ 10,000-12,000 میگا واٹ کے درمیان میں ٹریول کرتی ہے, جو کہ گرمیوں میں بڑھ کے سم ٹائم اٹ کین ریز اپ ٹو 26,000 میگا واٹ اور 28,000 میگا واٹ لائک دیٹ. سو اس کا ایک پارٹ جو صرف ہائیڈرو پاور سے آ رہا ہے وہ آلموسٹ 2.5 سینٹ 3 سینٹ پر واٹ پہ آ رہا ہے, اور اٹ از اے ویری نامنل پرائز وین یو کنسیڈر کہ آئی پی پیز کو جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ہم 16 سینٹ 14 سینٹس 15 سینٹس اس ریٹ پہ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, جس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ہماری اکانومی پہ آ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری موو نہیں کر رہی. ہمارے جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اور اس میں جو بلز ہیں وہ اتنے کلنگ ہیں کہ لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے. تو وائی ناٹ انڈر سی پیک دیٹ وی کین سوئچ our electricity system mostly towards our hydro production. تو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, ہم لوگوں کو پرپوزلس دینے کی بہت ضرورت ہے. میں تمام اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں آؤں تو آپ لوگ میرے ساتھ انگیج ہوں, پرپوزلس کے حوالے سے ہمارے سے پرپوزلس پہ بات کریں. ہم ان پرپوزلس کو آگے تک لے کے جائیں گے اور پاکستان گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو کے لیے کنونس کریں گے کہ اگر آپ نے پاکستان کو 2025 کے بعد ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں کون سی بیسک چینجز لانے کی ضرورت ہے. Initially, my program is just about how we can develop a better platform to understand the Belt and Road Initiative and CPAC. And you will get to know by the time more and more about it, and I will be always here to reply your messages.